Trubb snackade förut på radion, så att se till att ni har nära så ni kan gå in utifall det kommer granatkastareld också. Då måste ni in i husen. Ja. Mm. Jag är lite full på Alfa 4, men struva. Jag funderar på, kan Alfa 4 gått på en mina? Alltså det var väl någon jävla grupp som sprängde skit ur sig själva med typ 18 linor. Alfa 1 gjorde det, men deras gubbar klarade sig. Jag såg dem sitta och häcka och snacka. Nej, men även när vi kom hit sen så stod det, eller så hörde vi en massa smällar söderifrån, och då var det ju några gubbar som traskade runt i skogen på miner. Ja, okej. Alltså i skogspartiet, precis där borta. Här är ni. Hej hej. Du får väl snacka med Swede vart han är på vägen. Den här borta. Där. Hej Niklas. Hej, vad fan har det varit? Så, vad vill du ha mig? Alltså vi kan inte hitta några jävla bra ställningar. Är det här lite fönster kanske? Ja, det bästa är nästan där, för där kan man inte ta sig ifrån under tiden. Grävarvän. Världen är piss, men varsågod. Jag vet inte om du har båda av oss brev. De andra sitter i huset bredvid. Jag vill nog inte vara så nära. Skulle du kunna försöka göra om du vill. Men alltså, det är andra grupper som ska vara där. Jag ser redan en grupp då. Ja, jag förväntar mig att någon kommer sätta en jävla spränggranat från T45 i vårt hus. Ja. De har KSP där. TK, MMG. Mugg. Mugg. Nej, jag kollar på 165. Ja, det är jag som är GPMG. General Purpose Machine Gun. It's a machine gun. Ja, varsågod. Jag kollar med Struva. Ja, det blir lite så när man försvarar halvvägs in i anfallsområdet. Jag går och hämtar bilen för tillfället. Ja. Vilka är det som leder SYLDAV-sidan? Sluskan är som en soldaviska leda. Jag ska se, vad svir på deras sida, eller vad det? Ja, svir på deras sida. Då kommer de ju garanterat anfalla genom alla minfält de hittar. Hur långt norr var KPS där? Vet du det? Man kan inte GK, så. Jag ska kolla. Ja, det borde vara den på markören, ja. Killar, fråga. Hur långt når våra KPS där ungefär? På norra sidan. Förhoppningsvis är Alfa 2 här då. Det var en Kör upp i dina grabbar där. Inte jättelångt. Nej, Extra Neloffa. Ja. Följ kommissaren. Vi har fått ärorika uppdrag. Ja. Ja, vi ska åka bil. Vi ska åka motorfordon.
Mil! Hallå? Ja, Nej, blev vi en framskjuten stridsställning nu? jajamensan. Oj, oj, oj. Jajamän. Coolt. Jag snor sista ammunitionen ur bilen då. Ja. Jag tror det var röd rök, det var en jävla flagga. Ja, jag tänkte så här var planen, typ så här, vi ska vara lite early support liksom utifall A4 och A3 och några stragglers som kan dra sig tillbaka. Mm. Då kan ni två sitta här med mig och vi kan spana ut över östra delen och skjuta lite potshots liksom. Yes. Förmodligen så kommer vi bli tokdödade utav mortars, Ja. men tanken är väl att vi ska dra oss här tillbaka innan de inser det. Ja. Jag ska försöka skjuta slut på så mycket som möjligt. Oh ja. Oj. Undrar om jag ska ta den där G7-ammunitionen och lägga den i bilen. Ja, gör det. Det är Alfa 4 tror jag som hade PG7. Ja. Fan, jag kan inte ladda. Jag kan inte stoppa på mig den. Kanske får lite väska. Ja, det blir väl bäst. Man kan skifta mellan gluggarna lite också. För att stå i en av de här grejerna är ju fan... Då dör man. Om man står i en av dem. Ja, den är ju så jävla liten så blir det ju totalt fucka. Panzerstrengthfäng. Ja, servern mår inte bra så jag kan inte ta någonting från inventoriet. Jaha. Säker på att du inte bara är full. Nej, jag är inte full. Eller jag är full, men jag är inte så full. Jag kunde lägga granaten på marken. I alla fall. Den där. Deras GRK skulle jag gissa. Du kanske får kasta ut det på marken eller sen ta upp det i väskan. Jag vet inte. Ja, det går. Det gick. Gött. Ja. Det är väl syldaverna. De uslingarna. Skogen som är helt förstörd och allt det där. Fan, Ekstrand, jag vill se verkligen att din pipa glöder. Har jag någon extra pipa? Nej. Så det här kommer att bli kul. För jag har 700 patroner på mig. Och sen har väl Loffa typ 300 till. Och sen har stashen här har 600 till. Ja. Jag ska göra mitt bästa. Så fort jag ser en fiende så kommer jag... Alltså ser du en fiende, ett magasin, eller Ja. en kassett liksom, minst. Alltså jag vill se liksom skogspartiet fienden står i och liksom omgivningen förstört. Yes. Vi har ju minfältet på vänstersidorna vid vägen. Så det är ju den punkten. Ja. Vad sa du? Det vi vill ha koll på, det är väl den här Skogspartiet. den här skogen. Den där skogen. Va? Norra och södra. Vad är det här? Fan, ärade general. Ja, vad fan händer här? Ja, vi är aktivt, Ja. ska man säga, aggressivt spanare. Ja.
Ja, tack. Vänta lite. Vänta lite. Jag är ju faktiskt fältmässig så jag tog av mig den, men jag kan ta på den igen. Solid copy. Are they north or south of Kravik? Solid copy. Solid copy. Det är deras sida som har visselpipa, va? Ja, vi har visselpipa också. Okej. Ja, men fan, det var så visselpipa, va? Det är bara du som har visselpipa, tror jag, Struve. Lägg upp chefer ska också. Inte när jag kollar i inventoriet. Om jag kollar equipment-tabben i kartan så verkar inte chefen ha visselpipa. Den är så liten så det syns inte. Nej, jag vet inte. Jävla fyllor och bäst. Ja, jag är full på entusiasm för borduriska sidan. Alltså man kan ju typ känna av vart de kommer ifrån beroende på FPS-dropperna man får från en server. Ja, men titta Ja, när man tittar i vissa riktningar så dippar det lite, men det... Alpha 10 accidentally used diffusion. Had it pushed through the South Forest? Solid copy. Alpha 1, be ready to leave fire to South Forest. Over. Säger de på väg genom skogen? Ja, det kan vara att de lyckas pusha förbi snabbt truppgänget. Så då, jag skulle säga, högst otroligt att folk kommer längs med vägen där borta. Utan rikta elden mot skogen sen. Skitsatan i det. Ja, men det var skit på. Bara en pipa. Du kan få cook-offs om du har en... Fast det är en open ball så det är inte så stor risk med K-spel. Nej, hade det varit verkliga aktivspriten så hade det varit problem. Men arma... Ja, men du har väl inte så stor risk för cook-offs med en 58? I och med att den inte lägger den in... Vet du det? Den lägger den inte i patronläget förrän du faktiskt skjuter. Men ja, du får ju problem med att den expanderar och du kan få eldavbrott för att det här händer. Till slut så smälter det ju typ pipan. Så. Ja. Man kan ju också ha en pipa på armen nu. Det är också populärt. Sorry, copy. Alpha 4. Det är ju rakt sydöst typ. Sorry, copy. Kanske ska lägga dig i Sorry, copy. läge och börja peppra. Alpha 4, let go of North Forest. Fall back, phase 2 line. Go down to south, Alpha 1 position. Ja, så fort jag får visa på vart de kommer ifrån så kommer jag ta eldställning i en glugg och... Jag tror de kommer i den södra skogen. Solid copy.
vi hör jättemycket Sorry, copy. musikbrus i södra skogen. Så fort vi är i söder så kommer vi panga ner dem och sen kommer vi dra oss tillbaka. Uppfattat. Som sagt, fiender har ju gråa overaller, vi har ju bruna. Typ sådär. Sen. No. Fallback will be ordered for radio. Alpha 2. Alltså jävlar vilka FPS-dropp. What's the size of the enemy engaging over? Sorry, copy. Jaha. Bra jobbat. Riktigt, vad blir det? Eldstöt. Solid copy. Alpha 4, be careful as it's both an Som sagt, AP helt and an sant, jag tror AT Alpha 3 minefield. gjorde en eldstöt med sina grease-guns och de tror att de har träffat tank-commandern. Ja. Alpha 2, Alpha 4 is coming up from the southwest over. Men kanalen liksom så att alla typ såhär 3 eller 5 personer typ grease-gun och bara typ pepprat i liksom stridsvagnens riktning och träffat commandern. Ärligt taget. Nu ser jag spårljus. Norra änden av skogen sitter spårljus över minfältet. Det kommer egna kommer. Är det egna? Det är egna. Vi tror att det är egna. Ja, egna. Solid copy. Alpha 3. Vi ser egna kommer. Vi ser dem typ vid... Ja, jag har vissel på dem bortom flaggan. Jag gissar på att de håller på att flanka just nu. Alpha 1, be aware. Friendly forces moving to the south forest. Ja, vi kommer trycka ner dem så fort vi ser en fiende. Enemy mortar fire west, southwest mortar field, minefield. Ja, jag tror om du bara sätter dig ner i den här så är det ganska lugnt. De plockar splitter ganska bra så länge du inte får den i samma grupp som du sitter i. Solid copy. Vilka är det där? Det är finna, det är AT. Det är RPG. Alfa 4? Ja. Ja. Alpha 2. Orientation. Alpha 10 thinks that Alpha 2 has been killed, eliminated. Therefore, be careful, south forest, enemy last spotted. Alpha 3. What's your current position, over?
Solid copy. Do you have any observation of enemies to the north of Miller? Solid copy. Solid copy. Alpha 3. Fiendefolk eller egna? How many guys do you have left at Alpha 3? Vakbäste. Nordöst. De tror att fiender kommer gå genom den vita linjen norra skogen, Millervägen. Har det taget. Send Alpha 2 guys up to reinforce Men om du bara Alpha håller 1 oss aktion längs position north. vägpartiet så borde vi se om de korsar. Ja, jag är lite defilate. Tell them to take the south defense line, Ja. marked Brown Hill 165. Loffa. Du har observation södra skogen. Det är ditt område. Okej. Ja, de har ju rapporterat motståndare i skogen. Motståndare vit linje. Vit linje Engines, norr eller vit linje south. söder? Swede, var det vit linje norr eller vit linje söder? Ja, vi skyttar södra skogen. South Forest. Alpha 3 reinforce Alpha 1 position. Vagn söder, vagn söder. Enemy at fortifications southeast. Även skogen sydöst. I skogen sydöst. Fan. Elda brott! Rakt söder. Loffa. Du lever fortfarande, det är bra. De har nästan pushat fram. Ja, det är taget. Blöder du fortfarande? Bra. Västerfar blöder ordentligt här, jag kanske... Ja, två kassetter. Ja. Rustningen är nära nu. Är Loffa död eller? Nej, Loffa lever, men han mår dåligt. Ja, jag mår också riktigt dåligt. Ja, jag mår fortfarande bra, så det... Ja, men panga på för fan. Panga på. De är sydöst, rakt sydöst i skogen också. De är 166
BTR 40 Vi är sydöst. rakt sydöst i alla fall. BTR 40 sydöst. BTR 40 sydöst. Fan, du behöver peka sätter. Du får lägg dem på marken. Lägg dem på marken, sen kan du ta upp dem. Ja, taget. Jag skulle säga att det är ganska rimligt. Har du fler kassetter, Loffa? Ja. Hur mycket finns kvar totalt? Ja. Fy fan. Ja, ja. Alla bra? Skogen, öst till öst. Hello, man. Hej Loffa. Jag tror att du dog. Nice. Hej, hej. Hej, hej, hej. Alltså, ja. Ja. Alltså det tycker jag att det gick ganska bra ändå. Vi hade en bra position. Hade vi varit lite mer människor så kanske vi hade gått bättre. Men... Ja. Ja, vi tömde... Aj, alltså jag tömde mina 6. Hur många hade du på dig ifrån början? Ja. Ja. Det är så att vi förlorade bilen nu. Ja, men det... Jag sköt ner i alla fall en 3 eller 4 som jag såg ligga på backen.
Hallå? Nej. Hans? Nej, han skulle komma upp och rädda oss. Jaha. Mycket bra. Nej. Ja. Hans? Hallå? Testa att starta om din plugin, för det hörs inte. Ja. Ja. Hallå? Ja. Hej! Nu Nu hörs fungerar det. Nej, jag fick ord att gå upp dit. Ja, vi blev overrun så det gick Ja, ju sådär. jag sköt ihjäl en som var där, det var bara Nice. kvar. Och sen skulle jag vara dum och rädda dig, så jag bara lyfte upp dig och då blev man såklart skjuten. Ja, jag dog när jag råkade... Jag sidesteppade längs värnet och så gick jag upp på en liten jävla knöl och dog. Ja. Nej, För helt plötsligt så står man liksom över allt skydd. Det är... Jag larpade som heroisk medic, så jag var tvungen att rädda Ja. Ja. Ja, det var kul när man satt där och bara... jag behöver fler kassetter. Vad fan gör du, Loppa? Var är kassetterna? Det var det enda jag hörde. Ja. Ja. What's up? Hello? Why are you named after a very stinky fruit? Because it's a fruit that I love. Bordurien. Enemy threw smoke on our position. I ordered my squad to fall back, and then I think we tripped the mine from a friendly minefield because glorious. Why is it put so close to our fighting position? In our path of retreat. Anyway. We were... Yeah, it's one of those. I think the one I stepped on was the one to the south. Anyway, it's a fucking stupid minefield. Yeah. Not very clearly mapped as well. But it's okay. I think we did well holding them off. There was at least 2 squads and a BTR-40. Yes, we were engaging that as well. Yeah. Managed to keep them on fire. They got a taste of the Bordurian steel. Yes, indeed. Like we used to tell them. FN mag and a dream. Smaka. Yes. And they overrun you, I suppose. Yeah. Yep. Most unfortunate. Oh dear. How do you let them get so close? You should pull back earlier. We ran out of ammo. Yeah. Probably... I think it actually went through 1,000. Yeah, there wasn't really much possibility to retreat as well. Yeah. I see. Because it's basically open field behind us. So. When I went there to check on them, the medic, there was one enemy guy there with a Bren gun. He was just walking around. I don't know what he was doing. I just shot him. I think I was sniped by one guy with an SMG. Didn't feel good. Whew, just unlucky. It was like I was standing in a bunker, leaning on the rest, and bam, one shot down. Yikes.
You weren't supposed to be able to do it with a Sten gun. I think it's a Sterling, but yes. 9mm of death. You took the black pill. Yeah. This observant scent. Okay. Have you written your wills? No? Yeah, Okay. my will is that my FN mag will be I never die. given to the next man in line. I have donated everything I own to the High Marshal. High Marshal Plexiglass. So what do you guys do for work? I wash cars. Very nice. Nice. Sorry, I wash cars and occasionally serve in the Home Guard. Ah, I see. I have good friends from Sweden, serve in the Home Guard and the regular forces. You guys are very well trained. Yeah, I don't feel well trained. I did 2 weeks of basic training and then off to driving school. Ah, I see. But regardless, I think Sweden is one of the more underrated militaries in the world. Yeah, those who get the full training. I was just a volunteer, so I just did the bare minimum and then off to learn to drive a bandwagon. Ah, yes. That's why I didn't do the whole. Ja, vad är viktigt? So where are we? Which Tar way do we bil eller go? tar man... Shall we take a jeep? There should be teleports. Yeah. Aha. Ammo storage, I assume? Yeah. If there's one. Ammo storage. Ja. Yeah. Yeah. Ammo storage. You're being teleported. Så jag antar att det här canon att Bolduria har teleportteknik. Ja. Cool. Länge lever våran tekniksektor. Mot elden antar jag. Bordurer kommer nu från ammo storage. We got the smoke at Alpha 4-2 marker, over. Hallå? Ja. Gör så, Alpha 3. Har vi... Ja, det är vi uppe på krönet som är döda. Uppfattat. Gör så, ta och förstärka upp Alpha 1-1 position där borta. Motståndaren har tryckt in mot Alpha 1-2. Ni har friendlies längs med vägen här nere. De är ganska skadade, men förstärk upp dem. Ja. Alpha 3. Send to respawn for Alpha 1-2 position. Ja, det är bara fria kriget och hjälpa dem. Woot. Jag går upp i huset. Ja. Gå ner på Whisper också. Jag är uppe i huset. Vet ni vad Alpha 3?
Skjut på allting som rör sig. Towards the Alpha A2 position. Jag kommer dra mig If you prepare to engage söderut. enemies Se om jag kan to the länka south, upp med dem. Nej, det blir för road, mycket. Alpha 42 marker. Han gick rakt in i minfältet och dog. Nice. Loffa, kolla om jag har plats med dem redan nu i väskan. Jag är fullt i... Va? Min väska är tom. Ja, fan det skiter jag i. Ja, jag kommer nog inte röra sig så mycket från den här platsen. Röker de ju av skiten också, fan. Jag har tappat typ all visuell här med röken. Han är där nere någonstans tror jag fortfarande. Så vad är Alfa 1 annars? De är nog sydväst om oss i husgruppen där. Ja, jag ska se om de behövde sjukvård. Ja. Det är inget bra. Krigsanden. Kom. Motståndaren nära tror jag. Har någon kikare? Nej. Fan. Alpha 2, are you engaging enemy to the north? Micke, vill du bara hålla dörren åt oss? Taget. Ja. Finska röster. Gå ner på Whisper. Mä näen tästä vaikka onkin rakennukseen. Oh my fucking god. Sorry. Ja, det är egna I filmer got alltså. you. I got you. Semmosta. You got it? Alright. Hey, fetch you. So sorry. Yeah, never mind. Have you seen the enemy? We saw one guy run into the minefield southeast and die. Vihollisen vaunu tuolla southeastissa. Yeah, just close the door. Enemy tank southeast. Enemy tank southeast. Southeast? Joo. Onko se vielä mobiili? Jag sköt den. Ingen. Mä näen tästä kun... Fuck, sorry. Jag kommer finna, vill man ju skraj. Ollaan tuolla Petterin vieressä. Ja. Ja, bäste far är där borta. Bäste! Nicke är här inne. Ja, du måste försöka leta upp Swede. Han behöver dig. Ja, vad är han då? Swede, vart är du? Busstationen Ammo Storage. Stick dit. Swede. Nu har röken letat i alla fall söderut. Fuck. Ja, jag med. Ampua sitä tuossa. Skrik på Alejandro på Global. Kyllä se nyt on. Ja, men det får vara så. Ja. Tuolla se vaunu on southeastissa. Hans Dahlsson, Ekstranden, Loffa, följ mig. Ja. Break. Aha, break. Outdoors in Alpha 1. Gisses. Ja,
Vi ska tillbaka nu igen. Ja. In i huset igen och täck. Där är bilen, där är bilen! Har ni alla PV som finns? Han stack till busstationen Amazon sist jag såg honom. Fi stridsvagn sydöst. Bortom vägen. Hör du det där bästa? Fi stridsvagn sydöst, bortom vägen. Vad sa du? Stridsvagn sydöst? Fi stridsvagn sydöst, precis bortom vägen. Vi har fi stridsvagn sydöst bortom vägen. Ja, jag ska försöka springa upp i huset igen. Nej. Jag är uppe i huset. Alfa 2-2 positionen. Jag tycker det känns dumt när vi har en riktigt bra position här och försvara. Just nu håller vi dem tillbaka jättemycket. Vi täcker hela den södra flanken. Ut några BTR och de kan ta sig västerut från våran position i alla fall. Shit! Mamma! Var det stridsvagnen eller? Jag tror det. Det där var kändes som granat. Eller en raket eller något. Ja, är ni okej? Vad var det för något? Jag håller på. De är vid BTR 40 sydöst i skogen hit Kanske från jag tar din vägen. torso. BTR 40 Ja. skogen hit från vägen. Fienden. Jag tar min Jag ser dem! Ja, skit i det. Ska vi backa lite? Jag kan. In i det huset eller någonting. In i huset. Ja, eller där bak. Ja, gå. Ja, men jag måste surgical kitta, annars öppnas det upp. Ja, jag behöver blod också tror jag. Ja, det ska jag göra.
Loffa. Bra, du lever. Gött. Alpha 3. Loffa, det är dags att ta tillbaka. Vi blir omringade. Dra dig tillbaka till Ammo Storage. Friendly. Extended. Loffa, vad gör du? Dags att dra. Det är dags att dra. Mm. Ja, det går bra här. Jaha, nej. Jag hörde sist att våran grupp skulle vara vid 2-2, men det var bara jag kvar och förstärkningen skulle dyka upp. Men ja, så vitt jag vet har de ju inte anfallit Ammo Storage ordentligt. Så jag tror vi fortfarande håller den. Okej, håller på att dra oss tillbaka. Det hade inte min grupp. Ja. Men Arkan. Ja, va? Det är så länge vi är i området, antar jag. Vi ska ju hålla väck dem i alla fall. Kan inte snubbla när ni ber folk. Alpha 3. You can take one of the jeeps at ammo storage and then move back towards new defense line, okay? Ja, vi är vid storage-hållet. Ja, jag såg det. Alpha 4. Is there a medic here? Any medics here? Yeah, to the barricade. Move there. One or two. We have a Medics at the barricade. Move there, move there. Okay, medic. All my guys need some patching if you're able to come back a little bit. Vi har ju en technical. Aiko, it's not working. It's not working. Who's the medic? It's not working. Alpha
Or have you made it away from the crossroads? Pretty much everybody. Oh yeah. Sorry, I can't hear you. Solid copy. Say again. Regroup at ammo storage. Prepare to pull back towards hospital. I tried. It's not working. Skydda bara söderut. Yeah, just teach you and then... You working? After your position over. Or you have your... Can you pull it out? Ah, hej Swede. Okej, Swede. Alfa 1, de kommer kvar stanna kvar här och skydda ammo storage. Som de tappra män de är. Jag vill att du tar Alfa 3 tillbaka, förstärka upp Alfa 3-4, beredd möta motståndaren i skogen. Den här fabriksskogen. Ni kan ta en av jeeparna om ni tar en egen. Ja, visst. Ja, och plocka med... Alfa 3-4, är det där du har oss i det området? Ja, exakt. 3-4. Okej, Då är jag där. Petju? Yeah. You're gonna go with Alpha 3 here, back towards hospital. And start preparing to hunt down those pesky armored assets. They're just gonna get regrouped and then moved. Tub? Hi, hello. Ja, gör så. Alfa 1, de kommer kvarstanna och försvara Alfa. Det har jag hört. Din uppgift, röra tillbaka, förstärk upp några backen, eller djurskyddet. Alfa 2-3 zonen. Ja, se om det funkar. Ni kan ta längre fram också om det finns. Ni tar er bil. Jag kommer kvarstanna här. Lotta, fortsätt att kolla söderut. Alpha 2, Alpha 3, Alpha 4, fall back. Alpha 1, continue to defend ammo storage. Over. Jag är inne i bilen. Alpha 3 på mig. Ja, men skjut nu när vi drar. Yeah, see you later. Nordväst. Skjut inte våra egna. Direkt. Yes. Whoop. Ja, fast vi drar tillbaka. Möt oss vid Alfa 3-4. Alfa 3-4. Roger. Det är jag. Ja, bästa far. Ja, de har just respawnat. Spana terrängen här, för det här är stället vi kommer skjuta på. Jag inte ha några claymores. Skit. Alfa 1 håller på att tappa ammo storage nu. Men resten av oss ska göra en defensive line här. Vi är Alfa 3-4 och så Alfa 2 kommer ta norra delen. Alfa 3 södra delen eller? Här kommer det folk. Alpha 3 is just right at Alpha 3-4. Do you want us to still hold that or should we pull back into the... Tjena chefen. Lyckades du upp och rädda min KSP? Jajamän, jag kubbade upp i huset. Men här ligger ekstanden. Palla ta honom. Jag tar ryggsäcken och KSP. Ja, det var precis när jag skrek på dig. Kolla om du levde. Så kommer upp en jävla idiot med pistol och basker bakom mig. What? Okej. Ja. Ja, vi blev omringade, men sen sprang vi runt och hämtade alla och bara, nu ska vi tillbaka. Vi ska sprida ut oss längs med de här byggnaderna här. Hur många kassetter har ni? Behöver ni fördela? Jag har... Har han också en KSP? Jag har... fan blir det totalt här. Finns det en quiz någonstans? Jag har... Nu har vi nästan för många. Jag har 3. Ja. Nu har vi egentligen för många. Nu, det är ingenting rått nu. Det finns ingen greasegun att plocka upp. Sprid ut det här då, så vi har en machine gun lite här och där. Jag kommer springa förbi sen och skrika när vi ska ro. Ska vi ta varsitt påvåningshus eller? In mot hospital.
Jag tar det här tvåvåningshuset, du tar nästa Du tvåvåningshus. sätter dig på södra sidan, Det är bra. den gruppen, så jag kan hoppa på raden till dig. Bästefar. Bästefar. Bästefar! Är du här uppe eller? Fan vad är det för jävla ljud? Dörren? Jaha, det är AC:n som låter. Det är en jävla AC som hänger ute och låter av sig. Fan, det går inte att skjuta. Det går att skjuta österut här. Ja, det går. Jag ska bara sätta några kulor i. Ska du öppna på balkongen kan ju någon köra dörren också. Ja, stå på balkongen är fan läskigt. Men Nej, om man men gör så här kanske. dörren. Det var precis så där jag tänkte. Ska vi skjuta sönder fönstren eller? Ja, det är om du vill ha sittställningar. Jag kommer nog ligga här tror jag. Det känns ganska... Nej. Men vi är 3-4 där och då är det... Så vill vi fan egentligen ha mer sikt sydöst eller rakt öst? Rakt öst är genom fönstret. Ja, det går ju typ. Ja, annars får vi ta det andra huset. Det känns som att det är lite stor jävla blind fläck i den riktningen. Ska vi se om det är bättre i andra huset då? Ja, nu är det envåningshusen. Ja. Huset där uppe, fönstret där. Ja, jävlar du. Den blir fin. Ska jag hitta en bra plats också? Du kan ta den här. Loppa, kom in. Det lilla skjulet? Men man ser jävligt bra. Ja. Men kommer bli skjuten. Ja. Det där var inte våran visselpipa tror jag. Jo, jag tror det är våran. Eller så kan du sätta dig där på... Alltså gå fram och sen tar du C liksom. Mm. Alfa 1 är utslagen.
Hoppsan. Maybe try to do that. Try that. Everyone, follow me. De har rört sig in i factory så att ni vet. Bäst har jag träffat.
Loffa, lever du? Ja, det är träffad och blöder. Ingen bandage. Allihopa, ni börjar dra tillbaka nu. Gör du förberedd att dra dig tillbaka, Loffa? Ja. Jag är klar. Någon minut till, Loffa. Någon minut. Vilket håll ska vi dra tillbaka åt? Alltså vart ska vi som punkt? Jag blev träffad igen. Dra dig tillbaka, Loffa. Dra dig tillbaka, Loffa. Jag är träffad! Jag har brutit benet. Kommer. Stopp. Ja, jag jobbar på det. Loffa, dra dig tillbaka sjukhuset fort nu. Jag vet inte ens vad sjukhuset är. Vänta på röken ska rädda oss. Död. Loffa, lever du? Nej. Ja, du är död. Ja, jag kan inte hjälpa dig. Ja. Nej, men det på er. Fniffs dog ju på första skottet. Ja, Innan ja. han ens hann lägga sig rätt liksom. Ja, precis. Så Det att kom genast yxfackskulor. Ja, sen gömde vi oss bakom huset. Jag drog
den svarta skärmen. Bränsle, vad du än vill ha. Det ligger en gratis RP. Ska jag ta en annan biltrupp? Ta en RP. Ta 2 bilar. Vi Jag tar en. Ja, jag åker med dig. Fast skulle vi åka en bil ändå? Nej, vi tar 2 bilar. Ta en egen bil. Ta en egen bil. Det står en bil typ här ja, någonstans. Precis. Ja, vi har ganska... Åker ni till hospital eller? Ja, ska vi göra. Teleportar vi Inte hospital eller kör vi? Vi ska köra till ungefär hospital igen. Och strunta i vad man Jag har hoppar av där. sagt. Ja, det är M14 Då är det dags att vänta. Ja. Nu är alla i samma bil. Ja, ja. Fast att ingen hoppar ur. Jag vet inte, vill jag? Jag kan byta med det. Vad har du? Nej. Thank you. Jag klarar mig. Har du en pistol, Skarman, så tar jag gärna den. Nej, jag har bara en PS-skott och M14. Gillar att flaggan står spikrakt ut. Alltså, jag är jätteförvirrad över vad det gör. Det laggar så jävla hårt. Ja, det är lite småjobbigt. Ja, det är inte bara jag som har lite... Nej, det laggar svinhårt. Om man blir skjuten så laggar det till som fan. Oj, nu körde du in allting här. Där står det någon. Det är någon där. Vem är det? Oj, nu ska vi nog hoppa ur här. Oj. I had more. Good. Det skjuts här framme. Har vi någon Joel här? Joel här. Du får en extra kulbita. Hej Svid! Vart ska, du har ont i armen ser jag. Vart ska vi? Vi ska bara in i byggnaden och täcka här inne. Så, nu ska vi gå och hämta av. Ska vi förklara inifrån hospital alltså? Vi inside the hospital som måste täcka outside. Alpha 1, you still up, over? Yep. Ta 2 stycken på mig. Hallå, jag hör KSP här. Ja. Ja, ge mig kassett. Alla håller fina... Var är du bäste? Ja, var är du? Ja, men jag har... Ja, jag fixar det. Var är du bäste? Vi skjuter nedkämpad 50 meter söder. Fy nära. Dahlson. Jag ska se om jag kan rädda Niklas. Söder, gula huset söder. Yellow house south. Woo! Hej då! Kan du hämta pingvinpodden för mig? Han har fastnat. Söderut grabbar. De bryter in. Ja, jag håller på att fixa mig själv. Bryter in. Struve skadad. Nästa högsta våningen. Till sista man grabbar nu. För Bordurien. Going into the compound här. Ja, Struve skjuten i huvudet, tredje våningen. Enemy forces was just inside compound going in. Vem täcker dörrarna? Vi har folk som täcker dörrarna. I carry the wounded. You are too valuable. No, you're fine you right now. You're fine right now. Let me just like walk by. Just keep talking. Yes, it doesn't matter. You have a really low range. Here we can save him in the next seriously, safe it cover. really doesn't matter. You gotta Yeah. save yourself before you save other people. Alltså jag respawnade och sprang in i huset. Sprang upp till ekstranden och så sprängdes allting bredvid dig. Så att det var ju nice. Vart kommer de ifrån? Och då vart kommer de ifrån? De var i hospital när vi dog. Nej, jag menar. Den gruppen, Arma-gruppen. Ingen aning. Vadå? Okej, Roger, no problem. Kan jag streama i alla fall? Upprepa en gång. Teleportera inte till Town Square utan åk nordväst. Från nordväst in.
i sjukhuset. Ja. Jag dog direkt. Jag med. Hej Joel. Jag gick in i huset och så dog jag. Gick du ut? Jag sprang upp på andra våningen och så sprängdes allt. Jag gick upp, hamnade med Nicke och sen så var det typ 2 RPG-skott in i byggnaden där vi stod. Så bara, ja. Jag klarade mig nästan hela loppet. Sen jag sprang ner för trappan snabbt och sköt någon mig i benet. Swede, du hörde när jag kom tillbaka va? Bäst far upp. Jag mötte dig i bilen utanför. Springer in i huset, bäst far upp, kom upp med ammo till mig. Jag bara okej. Springer upp bredvid Nicke och hela 2 RPG rakt in i huset så vi dog båda 2. Fan, det var det som var väldigt tidsfullt. Ja. Alla var träffade för nära. Dålig hållning. Jag sprang rakt in i huset och blev träffad. Det var så jävla dåligt. No, not exactly, because we actually did take Du också your för grå. Om man skjuter bara snälla Carl Gustav in i Vi får se om vi kan återta. Okej, så vad fan gör du här då? Jag försvarar vårt ärorika land, Syldavien. Jag vill en bordurien. Va? Hej Joel. Hej Extended. Yeah, Jag tänkte med HSB och sen drog jag. Just, I would say just stay, like, I don't give a shit. Du går och ställer någon annanstans. Yeah, exactly. Alltså de är ju typ påstått, det här är jävligt fuck. Du har en plan, käften. Nu när vi spanar in så ska ni inte teleportera till Castle Square, utan gör så att ni anfaller från den norra delen av staden, gör avsittning någonstans i den här området. Men tryck på ni att vi håller ner mot motståndaren. Helst så kommer lite västerifrån, det är enklare att komma in där när Trubb körde ner muren. Störe. Det är fiender, eller inte fiender i hela norra sektorn. Vi kom ner hela vägen till A3, 4, norra kanten. Här dog vi på jättenära håll om jävla skitgrej. Framför nu när ni spånar sen. Eller där plocka upp dem. För att killen som hade RPG7 har disconnectat nämligen. Så ni har ingen RPG7 längre. Det är lite extra RPG75 år istället. Ja, fan vad stilig du är just nu. Ja, kan du. Han dödar vi inom pekning. Ja, alltså han kan vi fan peka på som dör. Förutom att jag inte vet hur man pekar. Så det gick han. Ja, men när jag dog så hade vi ju skyttar precis huset in till sjukhuset. Så vad hände? De verkar ju köra... Ja, hej! Vilken våning var du på? Bottenvåningen. För jag sprang upp för trappan till första våningen. Blev skjuten av 2 RPG-skott in genom fönstret bredvid resten. Det jag hörde var, jag är tillbaka och så hörde jag dig. Jag behöver mer ammo. Jag var okej. Ja, jag såg det ligga på andra våningen före sidan. Och jag bara, jag kan inte göra någonting. Nej, men det var så kul att jag respawnade, sprang in, dog direkt. De har tagit... Det finns en stor risk. Ja, om du sköt ner så här så var det nog. De har tagit sjukhuset. Aj. Det är skitsamma. Sånt som händer. Är det loss nu eller? Ja. Alfa 1 har vi chansen att ta tillbaka omfattning höger här. Komma från söderifrån, där du sa. Som sagt, vi har... Vi och Swede kommer att anfalla framifrån. Vi har tid att ta tillbaka sjukhuset. Ja. Sjukhuset är väl taget? Vi ska ta tillbaks sjukhuset. Vi kan ta tillbaka det, Johan. Okej, vad har vi... For the motherland. Du och Trubb, ni kommer att anfalla direkt på Hitler. Alfa 1, de kommer gå Käften. ut och slå i röven. De kommer från Alfa 3-4 området. Yes. Ja, det är min tanke. Förhoppningsvis kommer vi kunna ta förbi. Vi ska se, vad har vi Pietro nu? Om man rakar och står sig lite så är det... Ja, 20 minuter att ta tillbaka. Jag tänkte skynda mig tillbaka till sjukhuset. Hej bästa far. Du hörs inte. Okej. Pushing around us. We're gonna attack it from the northeast. Alfa 3 hörde jag när väldigt gammalt. In i fordonet snabbt. Du är ganska pigg. Japp. Jag är gammal... 4, 3. Nu kör vi.
Okej, Grip, är du med på den generella planen? Ja. Det är bilen, externen. Ja, Alfa 3 kommer anfalla från norr. En bil. Den här vill plundra, ta nästa. Och sen Alfa 4 kommer leta sitt fordon södra västra flank. Södra fordonet. Här ligger RPG på nästa. Den här som jag sa vid nu. Det är ju RPG också, så någon får plocka upp den. Så har vi bästa far har den. Alla in i bilen nu. Ja, vad fan, jag är ju en annan bil. Då har du fel bil för fan. Någon får köra. Ja, jag kan köra. Tog någon RPG? Uppsättning. Då får uppsätten. Ja, vi tog den. Skruva uppsätten, alla uppsättningar kör. Har du hoppat in med den? Färdiga. Alfa 3. Nu ska vi ska österut i princip bara. Alpha 3 man and moving to a point. Han sitter i bilen. Så det kan bli. Nu var det sist last hurrah här när vi ska storma. Jajamän. Every brave Bordurian, this is the time to make the last stand. Send to your squads that the great Bordurian people will push the fucking dogs of Syldavia back toward the east. It's of great need now that we actually take the hospital so we can refill our poor wounded guys. Refill. For Borduria! For Borduria. Ta extra ammo och granater. Solo copy. Alpha 4, did you copy? Är vi framme? This is it, boys. Stridsvagnen är nära förresten. Ja. By the way. By the way, ja. Okej, pansarfärdiga. For Borduria. Då följer vi Sweden. Här då, Alpha 3 på mig. Kom igen. I hand. Urra! Jävlar. Alpha 3 andra hållet. Andra hållet. Österut. Ska vi inte till sjukhuset? Stridsvagnen brinner. Framåt. Stridsvagnen brinner. Framåt. Jävlar. Granat ut. Känns skadade. Stäm framåt. Spräng. Bordurer, framåt. Vem har schalken? Där var Borduria. Klart bakåt, skott kommer. Skott kommer klart bakåt. Träffar jag? Du siktar väl först i alla fall? Hospital window, second floor, one guy. Ja, det är ju bara loff. Ja. Ja, jag dog. Ja, jag dog också.
Well, I got fucking executed. Oh my god, that didn't work out. What, did you I kill? also almost killed Sphere, but but no. Yeah, we were Sphere around town square. No, he wasn't. Well, yeah, almost on score. Yeah. It's just hard now to do the counter attacks because there are so many people more than us. I seek comfort in the fact. Never mind. Yeah, oh look. Well, what the fuck? Why does Arshin have like his equipment? Yeah. I did for a second. Well, I gave my life for Bordurien. Woohoo! Oh, we got 14 minutes. We can make one last stand. Actually, we will have ability to make one. These cuffs. No, we can't. We can't because Arkander said that in-game time ends. 14 seconds. Trying to get back in here. Yeah. Yeah, we tried to do that, but then we got caught by the. Yeah, but we got caught. Yeah. In-game time, 15 minutes left. Yeah, that's unfortunate. We got anyway. Way too early. Well, we got 3 minutes to respawn, so we can do one more charge. Yeah, we can just push in. In my opinion, we shouldn't stay all together. We should just set the goal and then go in by groups of 2 or groups of 3. No, all together for Borduria. The western flank. If somebody gets shot, fuck it. We were around here. Okay. Was it pretty clear down there? gamery, but okay. Well, showed up in his squad. It's worth the same as a group of 2 of card. Alltså shit, I feel like keeping it like is like a lot better than having everybody be in one block and having no addition. Yeah. We get in together till we are around 164, and then we group up into groups of 2. Yeah, why not? Just do it. Honestly, now it's kind of gamery because Han är födelsedag var ju Jag fick ju massa folk, men försvann mitt hus. Jag sköt hur mycket folk som helst. Jag sköt ingen. Jag och Syd och Hans Larsson gick in i ett hus. Någon satt en RP i huset och huset sänktes. Det är så. Okay. Det är någon många bilar vi kommer att gå. If we're in a suicidal Typ mode, 3. let's do it. Kan det senast jag såg, men det är... Yep, I think so, yes. It's alright, we can just charge right in. Ska vi testa att ta från västra då? A bunch of nationalists. Yeah, I know. We would just, yeah, that's what I meant. Om vi tar för vägen och bara pushar. Move in as fast as possible and then try to go in. Så ska vi teleportera till town? Nej, jag tror det blir senare. Okay. So, squad leaders, let's take 60 seconds to discuss the plan. Where's Durian? What's up, Durian? Sweet? Yo. Dub? Jag vet inte. Alls bara... Det är ju... Dub, lyssna på chefen. Okay, does so. Guys, we're just gonna take, when we spawn, use the road, push towards the western area here. Apparently they're pretty weak there. Just mount up, rush through the road, up, take town square, then hospital. Okay. That's the plan. Okay. No, we got basically wants us to 10 rush minutes on the town us, square. so speed is essential. Okay. Yes. Then we should try to follow the road until around here. Yeah, that's what he said. Yep. No, he just said rush right into town square. What do you say? Have you been looking in my notes? No. Got a great mustache, I must say. You guys No, I just... For Borduria, boys! Alfa 3. Jag har inte spanat än. Nu. Det hjälper långt. Vi har 2. Alfa 3. Everybody, just get an enemy. Into the trucks. Va? Might need to take several rides down there, honestly. Droger eller vad säger du? Just get jump in any vehicle. Follow the captain.
Okay, so about Oh boy. Alright, now Men, we... next. All that, right? Så vi tar vilka fordon ni fattar i. Hoppa bara in i fordon som ni får Come on, plats i. get in, quick. Hallå, vi måste åka med. Seats left, so hang on. You might need to take the car for another ride. Yeah, I'm gonna go back for it. Let's go. Yep. So he'll. One guy. I think he might take another one. Yep. They'll fit. It's fine. There might be two guys, but yeah, whatever. I think. Du är väl inte full, bästa far? Right about here you can stop. Here? Here, stop. And out. Fuck's sake. Why Everybody dismount. Bye! Stay clear of the car. Jag är med dig, Gip. Bästa. Framåt! Ja, ja, tack. Backblast på den. Nu jävlar. Should have stayed on the roof. Fuck. We did see on the roof. There were like 5 people saying there's a guy on the roof. Holy shit, that reinforcement wave. We drove in for the town center as planned, but as I was about to turn in, I saw there's enemies at town square, so I just quickly pulled out a building, and the building was also enemy. I was just, oh. No! Oh, he almost had it. Man, did they kill us all through the windows with those RPGs when we were in the hospital? I think that's what happened. And by the way, can you hear me? Yeah. Yes. Yeah, nice. I think that was our problem when we were defending the hospital. We got hit by a bunch of Carl Gustav, and I think he just killed way too many guys because there were too many people in the same room. Wait, no, there were like 3 Carl Gustav shots. Yeah. Yep. That's unfair.
Wait, what did he have? What the fuck? Okay. Yeah, that's what. RPGs. I think there were. Too many explosives in it. I think there were 3 Carl Gustav shots inside the hospital when I left there. Some friendly fucking planted the explosive outside the hospital and I died because of it. Oh my fuck. Oh, here we go. Bestafar is making it inside. Yeah. Boy, he can do it. He's killed 4 of them. Borduria! Damn, those nades. Do they need to capture the flag or what? No, they just need to hold it. Here he comes. Oh, he's inside. Are he coming up on the roof? Mine was reopened too, though. Anyway, can you stitch me? Wait, I don't know about. Let's stop in the stitch halfway. Finish that stitch. Poor. Get whaled! Oh yeah. Beef, turn around! Beef! I got that on stream when he screamed. Yeah! Oh my god. Stefan, go! Now is the machine gunner coming here? You bled out. Medal of Honor. That was great. Oh, that was great. That was great. Bordurian Oh scum. no, the traded. That was great. Okay, it's time to. He snuck his way in. Stefan? Petru is getting a star. GG, Lusad. GG. There is a single finish, man. His job is to kill everyone. He can do it. He can do it. Yeah, exactly. It's just 6 people left, so 7. He got the grease gun. Oh, he got the grease. The only one left. He also needs to kill the tank, so. He can figure it out. Warlords! Is his name Simo Haya? No! Good frag. Good night, Warlords. Bestafar, I got your screaming for Borduria up the stairs on my stream. Left side. Oh, I forgot to reload. The covering fire. Oh, the cheeky angle! No! The grease gun won't do anything. I forgot about that. What a Look bullshit. at that blood splat out. That's not fair. Ah. Let's go, Warlords. Ah, that was a nice one. GG. GG. He's passed out. GG. GG. Oh, that was good. Did anyone get Bestafar's assault on camera? Or like tank crew, I got it. I got it on camera. I was it a should victim be up to in it. 15. Yeah, I got it too. Like in 10 minutes. I got him falling over, but that's about it because I got executed last. Lusad, how many kills do I have? Oh shit. Be fast. Be fast. 3! Yeah, and one more. 3! Might Let's be go. accurate. Let's I go. don't think it's very accurate though. Check the Yeah, AR I think I as got well. more than that, to be honest. Yeah. Bra jobbat Bestafar. Vart samlas vi, Alexander? Vi kan ha någon debrief i respektive Blue for briefing-kanal och sen så kan vi samlas på Arma-kanalen sen. Vi ska ha i grupp 3-kanalen då alltså. Då borde vi hoppa till grupp 3-kanalen då. Eller? Eller? Respektive gruppkanal. Yes. Åh jävlar, den här sista rushen alltså. Jag trodde jag hade mer folk med mig. Det hade någon som försökte arka, han kom in just innan. Good game, Pedro. Nice last assault. Yeah. Surprised he bled out after you hit him. He bled out as well. You hit him so many times. Yeah, I was just talking out because the building. Om 10 minuter på min stream kommer det bli när du har sålt arket. I'm a magic. So, this was the first time I acted as platoon command, so kind of sorry for switching you guys around a lot. Poor Borduria. I think we made a mistake putting everyone in the hospital, but otherwise it was quite nice.
I like that you were. Yes, there was a lot of running around, but we also needed to be a bit fluid in our defense. So I think that worked. It worked out well. Yeah, I think we did pretty good actually, but it's kind of hard defending like two groups total with Pechu, the super AT team, against a company basically. Yeah, we were a bit understaffed since we had a loss of the entire squad essentially. Yeah, before the our event. community didn't show up, so we were down quite a few guys. Yeah. Otherwise, I ain't actually got so much to say about Platoon. I thought you guys were pretty flexible and acted very good. Hopefully I made some kind of sense when I gave orders. But I had fun. I hope you guys had fun too. And Durian is getting a star for his brave defense of ammo storage. I think yes, I think Bestefar needs a medal as well for his attack on the roof. We're just gonna trade him. You know, he's gonna be a prisoner of war now, so we need to take a loan from like China or something to pay back. No, but otherwise we fought hard. It was pretty. It was a pretty hard enemy. I think the enemy was pretty smart, saving a lot of their. It seems like this, either they have had a bunch or they saved a lot of their rockets for the Carl Gustav, because we took 3 rounds during the defense of the hospital, and I think we were a bit too bunched up in rooms because we lost 5 to 7 guys to that, I think. So that really hampered us in our defense of the hospital. It might have been worth keeping maybe at least one squad outside the hospital or something like that. Yeah. But they might have just been overrun as well. It's hard to tell, really. When the It's Carl usually Gustav easier to shoot someone into someone in the window than out of the window. Yeah, So. when the Carl Gustavs hit, when I got down, I ran into the hospital and got hit by the Carl Gustav, and like 2 seconds after when I were bleeding out, there were people screaming that they've entered the building now. So I guess they were fairly close when they shot the Carl Gustav as well. Yeah. They played really aggressively at the church. I mean, the hospital. Thanks for showing up, Elephant. Yeah, I really love using the crappy guns. It's not often you get to use those shitty guns like the Sterling and the grease gun. I kind of like the grease gun. That slow rate of fire is very nice. I hip fired for the whole game. Yeah. Well, if I may add something, but those low-tech scenarios are always more suitable for larger, team versus team engagements, I think, at least. I agree. If you're gonna make it modern, at least no magnification really, and no thermals, stuff like that. If you're doing modern, exactly. It kind of works as well. But yeah, this old stuff works really well. Yeah, because it's even even when something like a squad radar or something, it takes away from being encouraged to use webcam head tracking or just free look and stuff like this, because it already gives you a cyborg-like awareness. And when you have thermals on top and long ranges and targeting lasers and stuff like this, it's really difficult to keep any form of retention engagement. But in a low-tech scenario, it's great because you actually have to call out, you have to talk to each other, you don't have always radio and stuff like this. That's perfect, I think, for actual team experience. I think it's also easier to balance the teams when it's the less powerful weapons, because there's no overpowered weapons in one of the teams. That's usually the case with modern weapons. Yep. Yeah, so and also the engagements drag on for longer because that flanking force, now you have to send it over because not everyone here didn't have radios. It takes a while to gather their squad up and make them ready to move. So I think one big aspect is that with low-tech guns, you can actually see the enemy you're firing against. You can see the white in their eyes. No, but really, great work, guys.
It was fun playing with you. Oh wait, we were supposed to okay. Thanks for leading us into battle. Should we try and do like a bit of a Struve, you've given a bit of your feedback for the mission, but should we try and go down to the squads and just if squad leaders have anything they want to say, you don't have to, but if anything you feel like we did well, anything we could improve on, anything that surprised you in the mission and stuff like that. Guess we'll start with Alpha 1. I think it was fine. We did the best we could given the circumstances. Generally very chaotic. I felt that mutually supporting fires from the squads was not present. It would be good if we had the squads work more closely together. That way we can crossfire on the enemy when they attack us. A lot of times when we were attacked, it felt that we were the only squad fighting off the entire enemy team. So they kind of picked us apart piecemeal, from my perspective at least. I'm not sure if that was the case, but yeah, same. It sure seemed like that. Nothing else to add. By the time we had enemy contact, they were already shooting at us from long range, and the most effective sort of firepower against them would be taken out straight away, and then a portion of our team would be focusing on the wounded, and then by then our squad is basically at half power, and we need cover from other squads, but it kind of just felt like it was just from my perspective, it just kind of felt like Alpha 1 against the world, and then every once in a while the platoon leader comes by and asks me what's up. I saw him die. It was pretty fucking hilarious. I took a grenade to my face. Yeah, you flopped over at a barricade, and then you just kind of fucking bled out over there. Yeah, but most of the time I tried to focus the squads, but I don't know if I didn't get heard on the radio net or people were down, but I felt like Alpha 2 got lost a lot of the times and we're not in position where we're supposed to be. And also I tried to push up Alpha 3 early on, but I don't think it got out to you, Swede, that you were supposed to reinforce 169. We did, but the thing was that at that point the enemy was on 169, so when we arrived, our team there already died, and the reinforcement got wiped out as well, so it was just me left. Yeah, but I mean, I tried to get you very early on to that tail, but I don't think it reached you then. Maybe not. I got half my guys up there, and the rest were left. It took us quite a while to get up there. I did receive an order to go down to 1-1 area and support that, but it took us a while to get down there. Yeah. So, and about the squads not working together, I'm watching the AAR, and there are moments where we help each other, but like you said, it is a lot. It was a lot. Due to the enemy being more of us, a lot of times we couldn't reach the friendlies. The reinforcements would get pushed back. So I can definitely see a lot that there is sort of one squad versus the world a lot of the time, but at some points it wasn't due to lack of trying, it was more the other squads are getting killed. Yeah, I totally understand. No problem. Yeah. Perhaps one more thing I'd like to add is that there are a lot of chatter on the radio. It was quite loud. Very hard to hear what was going on. But I think that's inevitable when you have so many units to control. Aside from that, nothing else. I think that's a good thing as well. But we might have been able to improve a bit on working together, the squads, but it worked out right in the end. Let's see. Alpha 2, did you have anything? Do you want to add? Is he here? No, I'll pop down quickly. Yeah. Hey, Alpha 2, we're doing the bit of the platoon debrief. Did you have anything you want to add? There were. Not really. I guess more reference markers on the map would have been good, but other than that, I think we fared okay under the circumstances. So not much. The windows for those RPGs when we were in the hospital. I think that's what happened. By the way, can you hear me? Alright, so then for myself, Alpha 3, a bit echoing what Alpha 1 said.
although there were No, attempts to work together, like it felt at times that one squad was sort of left behind to die while the rest pulled back to set up the next line. Yeah, that's what. It did sort of work in our favor in buying time, I think there but I'm were wondering three how much cargo time it actually bought, whether it would have been sort of the same if we just pulled them back as well. Well, the problem was that we did actually take over like 4 or 5 minutes after we died until they actually captured the ammo and destroyed it. The thing is that Alpha 2 turned back towards ammo storage after we got the order to fall back towards hospital in that area. And got shot when they pushed too far to the east. Therefore, we did not. It was only Alpha 3 at hospital before the reinforcements arrived. Together with Alpha 4 then. Wait, I don't know about that stop in the stitch halfway. Finish that stitch. Other than that, I think perhaps just squads in general and squad members. If your leader goes down, if at all possible, try and grab their radio, or at least just use it for a second to say that you know something's happened, because there was a lot of Alpha 10 trying to contact squads and not getting any replies. So it was a bit hard to tell sometimes. Is our northern flank exposed? Is everyone dead? And then I'm checking afterwards to find out no, it's just the squad leader was down, but everyone else was up. So when possible, try and grab their radio and just give an update or what's going on. I realize that isn't always possible, but it's something good to keep in mind that if the squad leader's body is in a safe spot and you have time, grab the radio, just give an update. I want to add on to that. I feel like in my experience throughout the whole thing, whenever Durian went down, my squad leader, he was either in a minefield or I didn't even know where he was. So he just kind of disappeared and like, I guess we don't have a squad leader anymore. Other than that, I guess just generally as well, I felt like people did pretty nice fighting retreats. Even if we didn't always have comms, you could see people sort of fighting as they pull back, buying time. We got a bit overwhelmed there actually inside the hospital defense, but otherwise I felt we did pretty good given the circumstances. We held on quite well. Personally, I really enjoyed the op, and hopefully you guys did too. Alpha 10, did you have anything you wanted? Oh, sorry, no, Alpha 4. I'm sorry, I almost skipped you completely. Yeah, I think it worked out really well for being a 3-man squad. So I could move from position really quickly because I didn't have to micromanage that many people. And I suppose thank you for giving me a lot of freedom to do whatever I wanted, or more like I did whatever I wanted. Just informed you later. And I'm not sure, maybe managed to destroy one tank. Yeah, that's about it. After that, my RPG man hit a road sign. Like, the tank was 100 meters away from us, and he hit a road sign. That was something. And yeah, I think the enemy got serious when they were heading to the hospital. Because before that I had several engagements with them and I didn't die. But then they suddenly just headshot at me through a fence. Then my squad died. And after that, we actually managed to cause some damage by staying in the buildings. So nice. By the way, did we have medics at any point? We did. We had but squad medics. I don't think they were that effective. I was just about to ask if anybody else noted that they I want seemed to to add on insta to that. die. The settings for the medicing I think is way too fucking difficult for PvP because you bleed out really quickly and then you also need to stitch everybody's wounds up to prevent like wound reopening.
Like it's a lot of work for PvP, and it just kind of like whenever somebody goes down and medic is working on them, it's gonna take like 2 or 3 minutes for him to get back. I think that's why we have a. That was the point of I think the that's medical what settings actually. Yeah, because we have a fast respawn. You need quite hard medic settings, otherwise they just survive and survive and survive, and that's a huge problem. Because then the one who wins a fight can just snowball, because he gets everyone back instantly, while the other team has to wait 15 minutes. So that's a huge problem. Yeah, I'd actually like to second that. I think the medic settings, exactly because they're difficult, are right, not only for balance reasons, but also for people to take actual care and not, just do, oh, I can take so much damage and respawn. So I found it quite nice. Yeah, it was Ace Advanced Medical or something? It was, the AFI settings for Ace Advanced. I'm used to that anyway, so. But might have been gets tweaked actually. But yeah. No, I don't think so. It just takes getting used to, because many armor players are used to not that much consequence of stuff. Oh yeah, absolutely. I mean, I believe there might have been some tweaks to account for the very weak weapons. Hence my question about people dying easily, because I seem to like collapse behind fences and shit without hearing anyone shoot. I mean, so I'm not really sure. I think that was a server issue actually, but is this the place for technical feedback? I mean, we can bring things up and figure out if there's any more. I mean, if we're several people have seen the same. Well, same I'm asking Swede or someone priority. Well, we can take it after we're done. We're completely done with the platoon brief. We can go back to medics. But for now, I would say that we were a bit short on medics because only the squads had them. We only had 3 squads. One didn't have a medic in it, so there was only 2 medics running around, which is some a little bit understaffed. But yeah, the settings were on purpose a bit hardcore, and because the Sterling that the enemy uses fires so many bullets, even if you feels like you go down instantly, it's probably because you got hit by 5 rounds. But we can talk about the medical technical settings in a bit. Alpha 4, did you have anything else you wanted to add? Yeah, well, the teleport should have been disabled a bit faster, but since we all died at the down score at one point. Oh, yeah, the teleport was set up to disable once the enemy got close enough. Maybe it's going to keep in mind then that maybe we should extend the range of the disable a little bit. All right, Struve, did you have anything you want to add as Alpha 10 again now that everyone else has spoken a bit? No, except that I want. No, nothing. I'll talk to Alejandro after. Okay, Alpha 15. Geep. I'm proud of you, Geep. You did a great job finding an Alpha 1. Okay, in that case, I think we'll call the blue for platoon debrief done. I'll check with Alejandro quickly if he wants. I believe he wants all of us up in the armor channel for a general debrief. He already fixed that, so yeah. Here you are. Blue Force done with that brief. Cool. All right. So first, thanks a lot for coming. Sorry for the problems that we ran into in the beginning. I realized that this scenario ended up a bit lopsided in the favor of the attackers. The defenders were there were too few defenders basically. The ratio was not what I had anticipated when I designed a mission. But I still think the defenders put up a pretty good fight anyway. So I think it went pretty well in that regard anyway, even though the attackers won. I wouldn't say it was an easy victory. The attackers took a lot of casualties as well, and you destroyed 2 of the tanks as defenders, so that was a good job. The teleporters didn't work as intended, or rather, they didn't get disabled as intended. I don't know why. The intention was that once the attackers got within maybe 500 meters of the teleporters, then Blue 4 wouldn't be able to use them anymore to that location, but that didn't work. Similarly,
activating the teleporter once INDEP had taken the main defensive line also didn't work for some reason. The usual case of things working well during testing, but not now when the server was under big load. Other than that, I think once it got going, I think it went fairly well. I would say, at least the respawn seemed to work as intended and stuff like that. So, yeah. All right. So if anybody else has anything to add, just feel free. Sorry, go first. Yeah, so one small thing maybe with turn respawn is I don't think there was a minimum spawn timer now. And That's correct. Yeah. And I felt as an attacker I got very lucky. Most of the times I died. I sometimes got like 2 minutes. I think my shortest respawn timer was 55 seconds. So, I mean, I wasn't out of the battle for that long. Maybe that would be a thing. Yeah, I guess we could more in use the defender's favor. That should probably balance it up a bit more to remove the human wave factor from the attacker. I have one technical thing for Alexander, and that was when I respawned, we seemed to miss the binoculars. Oh yeah, I noticed that as well. I think everyone that had them respawn without them, both me and Bestafar had the same problem at least. Yeah, same for me. Must be something with the respawn then, the respawn script. I think we've had that problem before in co-op missions. Yeah. Okay. Yeah, we had that problem with the TVT global mobilization too. Right. So I think it's respawn doing something weird. Yeah, that sounds a bit more like the respawn script. Because I was about to ask if you had it when I've done stuff as well. But if it's when AFI hosts as well, then I guess we can pinpoint the problem already. May I ask what map? The map? Yep. This is Leskovets. Okay, it's a modded one, right? Yes. Yes. Okay, then you should maybe not map. It had bizarre clipping issues. When I was watching like constantly people in positions, fixed walls, windows, not moving forward and in non-vaultable structures, just by moving the usual fire position or going into ADS, clipping up a step, being exposed 1 meter extra. And that was a real problem, especially for defenders who were fighting in fixed. Was this when you were in the trenches? Not only in the trenches. I even watched it in houses that were placed enterable houses and not vanilla enterable houses, like a window. And I watched it myself. I tested it. Yeah, I wasn't, playing around with the Charlie prompt and stuff like this, where I just went into ADS and then I just suddenly rose up. And I watched our machine gunner, for example, standing in windows, not standing in trenches, standing in fixed wooden positions, standing just next to walls, peeking. And he would just go up, down, up, down, up, down, and there was no walking animation. Well, I know that sometimes the trenches can be a bit weird in that regard. When you use the grad trenches, because you can you can walk up them, and sometimes they catches you by surprise. Were you in the last AFI event, may I ask? Yes. Okay, did you remember the technical feedback from that one? Everyone was so surprised about the performance, and we were on 140p because we were using a vanilla map. And I think this is an important part again, that the vanilla map just offer not only clipping issue, but also performance-wise a better thing. Because, for example, I also had issues when I was going into ADS that I would start flickering around between ADS and weapon up position. And when I tried to zoom in, I was getting teleported out of ADS into weapon hold and stuff like this. So I had some sort of micro stutters and input lags were unusual. I'd like to add to the list of technical issues and say that when you throw smoke and you look at the smoke through a window, the smoke does not render.
Yeah, That yeah, that's sounds like a that's a building issue. common it's a That common was a- bug in Arma generally, unfortunately. And it's ambient occlusion does that, but it can't exactly be fixed with a lot of the windows from Cup. Yeah, but that again is the issue. Yeah, it happens with modded enterable buildings placed on the map. In vanilla buildings that are enterable, the smoke does render, and Actually, that's not the modder's fault. wanna- That's not the modder's I fault. want to like cut you there because into Noah, some of the buildings actually still have the broken windows. It's just I don't know. It's just Arma windows. Arma hates Windows. Arma hates particles. Bro, Yeah. All right, shall we move on? There was some talk about the medical settings in Blue 4. We didn't come to a full agreement. Some felt they were a bit too aggressive and that the medics pretty much couldn't save anyone. And some felt that they were just fine. But we were just wondering, were they the AFI settings or were they altered AFI settings? When I set them in the mission, I set them according to the, as far as I could tell, the same as in AFI. Yeah, I'm pretty sure our medics managed to save some people. Yeah, I mean, I saw felt like it quite a was few very people the same. who didn't insta die, so yeah. Yeah, no. I had some occurrences where I essentially just fell on my face for no reason, or what seemed to be no reason, which is why I'm wondering if there's any difference. But then I guess there might be other causes than the medical settings themselves. I mean, our medic was busy the entire time and he was quite successful to the point where, for example, Struber came by me and said, "What the fuck happened to you?" And I was still alive, so. Yeah, he managed to get like 3 people up, I think. 3 or 4. I mean, yeah, I felt like that was mostly the same as A5 from what I could tell. I felt like I died pretty quick and I bled out very quick, and that's how I feel like it is in A5. So they were fine in my opinion. Yeah, I thought it was fine. When I've experienced times when I was hit by 9mm rounds, I could save myself. When I was hit by 7.62 in the spine, I was beyond saving. I agree. Yeah, As it should be. I was mostly fine with it. I think it felt nice with the setting of the mission and things. I guess the only thing for me was it was possible maybe to up the chance of people just waking up if they're not badly wounded. As sometimes the medic was dead and we'd had a member get maybe one shot in the foot and he'd pass out. So he'd had like a small velocity wound, but he wouldn't wake up, and because we couldn't give epi, we couldn't get him up. But Yeah. I guess I've tried a long time to try and get settings that fix that. It's so difficult. So I guess personally I was fine with the medical.